أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين. وأفضل الصلاة وأتم السلام. نعم. على سيدنا محمد خير الأنام. نعم. صاحب الوجه الجميل. نعم. وطرف الكحيل. نعم. والخد الأسيل. نعم. صاحب الكوثر والسلسبيل. وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نعم. وأصحابه الغر الميامين. نعم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أنسي لا هرلا ألا كان ولي هرلا. آمين. أنت لنا هرلا ألا كشو هرلا داما. آمين. ألا كان بتو منا. آمين. ألا كان دو جابي. آمين. ألا كان همو نويا. آمين. ألا كان لنجنو سبتي. آمين. سلاميا ألا كان ديما. نعم. ألا كان دي أدمي بغاي. آمين. ألا نافيا ألا كان أنكشي أما. آمين. أبي دمني فهم فهم ألا كون نويا أني. آمين. أبي دمني كونو ميني ألا كون داما. آمين. أبي دمني فامو ميني ألا كون داما. آمين. أبي دمني كرزقا ميني ألا كون داما. آمين. أنغرام سيدي الشريف عثماني مداني حيدرا. حيدرا. على فرشان لما كنتما على كودي أناما. آمين. أكلا أما نمغنماي على كأنيروك أما كمغنماي. آمين. أبونا ليندو هالبي على كأبونا. آمين. أكروتا ليندو هالبي على كأكروتا. آمين. أواسا ليندو هالبي على كأواسا. آمين. أكاديميا على كوكاسابوي. آمين. نعم. كوكافاليا. Epi iba data balik kamu. Bal ni mana? Akadimaya ala kuka sabui. Amin. Imani ala fe ya Rabbi akadu ala ka jolento. Amin. Ala kana ande hujan fa bagaye. Amin. Ala kana hujan fa bagabo ande. Amin. Imani ala fe aka fa ya. Ah okay. Amani ala fe aka anga do jabi ala reka ala bunya koso. Amin. Nikene la horma koso. So ya rasul. Wasalim. Alhamdulillah ame ala tandu ama wali mandon. Naam. Ame Diamanakro. Diamanakro. Le 11 août l'an 2025. Naam. Ame ala tandu ka wali mandon ni ka barkada. Wallahi. Chers prêtres, vous comprenez le Bambara? Non. Ok. Donc on va panacher. Voilà, on va parler un peu en Bambara et un peu en français. Ce serait mieux comme ça. Inch'Allah. Donc, Ango, Ame ala tando ka wali mandon. Naam. Masami sona ka Allah tige shuina anga nyere soya. Wallahi. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant qui a facilité que nous nous sommes réunis ce soir ici à Diamanakro. Wallahi, wallahi. Depuis le 7 août, Naam. nous sommes en tournée de prêche. L'association Ansardine Internationale, Naam. qui est dans 40 pays dans le monde,
Jamana Binani, Ansardine. Naam. Ala sona bureau mimbe au Bella Djelen Kuna. Naam. Ni Olebe au Bella Djelen piloté. Naam. Le bureau international. Naam. Au logo de ka programme sigilé de Yeni Wajuli. Tiens, Wallahi. C'est dans l'exécution du programme du bureau international en Sardine Naam. que nous sommes assis aujourd'hui Ah. à Diamanakro. Tiens. Sabula anga ni toy mi en Sardine toy. Naam. En sigila yoro yoro en sigila kan. Tiens. Et nous ne nous lasserons pas de le répéter. Tiens. Oye jumai Naam. toy sigi kun wɛrɛ t'a la fo dɔrɔn ka silamɛya diina dɛmɛ. Wallahi, wallahi. Tiens. L'objectif de cette association, Naam. c'est d'aider la religion islamique. Tiens. Mɔgɔ fɔlɔ minnu farala ɲɔgɔn kan Naam. ka tɔn in sinsin. Ah. Les premiers membres de cette association, Naam. o tun ye musokulu dɔw de ye Naam. minnu kun farala ɲɔgɔn kan. Ah. Un groupe de femmes Naam. se sont mis ensemble. Naam. Karamɔgɔ ka wajulikanw lamɛnni kɔfɛ Naam. n'a y'u nafa Ah. n'a ye u ka du nafa Tiens. u ko an bɛ layidu d'i ma an bɛ fara i kan i ka nin baara in na i ka nin diinɛ lase in na. Wallahi. Voilà Tiens. comment l'Ansardine a été créée Allahu Akbar. par un groupe de femmes Naam. qui se sont engagées à aider notre guide spirituel, Ah. Seydi Sherif Ousmani Madani Haidara, Haidara. Wallahi. dans son travail d'appel vers Dieu, Naam. le Tout-Puissant. Ah. Oula u farala kan o cogo la. Tiens. O Chik Makala, Naam. ale dɔrɔn de tun ye karamɔgɔ ye. Ah. U bɛ ale de lamɛn, u bɛ tugu ale de kɔ. Naam. Ala sɔnna Naam. o musokulu in cɛ dɔw nana fara olu kan. Ah. Tagalen ɲɛ, jama bɛ caya, jama bɛ caya. Naam. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans 40 pays dans les 4 continents. Allahu Akbar. Tiens. Mais l'objectif n'a pas changé. Ah. C'est resté le même. Allahu Akbar. La ɲini ma falen, Naam. a ma yɛlɛma. Ah. La ɲini ye jumɛn ye? Naam. Ka Ala ka diinɛ lase. Ah. Karamɔgɔ dɔrɔn de tun ye karamɔgɔ ye. Naam. Notre guide spirituel était le seul prêcheur Ah. en ce moment. Allahu Akbar. Mais aujourd'hui, Naam. avec le fait que Ah. la station a grandi, Naam. est implantée dans 40 pays, comme je l'ai dit, Naam. nous avons des prêcheurs partout. Allahu Akbar. Wajulikɛlaw b'an bolo sisan yɔrɔ bɛɛ. Tiens. O la karamɔgɔ dɔrɔn tɛ wajuli kɛ bilen. Naam. Mɔgɔ minnu tugula a kɔ, Naam. minnu farala a kan, Naam. kalanbagaw sɔrɔla u la, Ah. minnu fana bɛ wajuli kɛ. Naam. O la biro bɛ olu mɔgɔw fana labɔ Naam. k'u bila ka taa jamana kɔnɔ. Naam. A ye taa wajuli kɛ, a ye taa Ala ka diinɛ fɔ mɔgɔw ye, a ye taa mɔgɔw wele ka na Ala ma. Allahu Akbar kabir. Tiens. Donc an bɛ o dynamique de kɔnɔ, Tiens. o programme exécution an b'o de la. Tiens. C'est des dizaines de prêcheurs Naam. qui sont mobilisés Ah. par le bureau international Naam. pour sortir, Ah. aller prêcher, Naam. aller parler Ah. aux gens, Tiens. appeler les hommes vers Dieu, Naam. le Tout-Puissant. Allahu Akbar. Tiens. Fangonima ala Kouda. Amin. Oula, l'année passée, moi j'étais au Mali. Allahu Akbar. J'ai fait 3 régions. Tiens. La région de Ségou, Naam. de Djoro Ah. et de Marakala. Allahu Akbar. Cette année, Naam. on m'a envoyé ici, Ah. dans la région Tiens. d'Indénié-Douablin. Naam. Et après ça, je vais faire Naam. la Mé, Naam. la région de la Mé. Ah. Après ça, je vais faire aussi Naam. la région de Agnebi-Tiassa. C'est ça, non? À Coupé ou bien à Zopé. C'est Agnebi-Tiassa, non? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ou bien c'est à Beauville. À Beauville, c'est ça. Donc voici les 3 fédérations Non. ou les 3 régions que moi je dois sillonner dans ce mois d'août-là. Allahu Akbar. Donc nous avons commencé à Bondougou. Naam. C'était le jeudi, si je ne me trompe pas. Le vendredi, on était à Agnebi-Lekro. Naam. Le samedi, Ah. on était à Mouriakro. Naam. Hier, nous étions à Yakassé, Feyasé. Tiens. Aujourd'hui, nous sommes à Diamanakro, Tiens. Wallahi. dans la section de Béti. C'est ça, non? Diamanakro, dans la section 1. Diamara, c'est pas Diamana. Diamarakro. Alhamdulillah. Dans la section de Béti. Béti, j'ai bien prononcé. Alhamdulillah. Donc, voilà comment nous sommes arrivés ici. Naam.
c'est de venir prêcher Allahu Akbar. la parole de Dieu. De Tiens. venir prêcher l'islam. Allahu Akbar. Donc nous commençons d'abord par remercier Ah. les chefs Naam. de cette localité. Allahu Akbar. Ahmed Toutiroufo, Tiens. Allah Dalamaou Nafa Malamaou, Wallahi, wallahi. les chefs coutumiers et administratifs, Non. nous les remercions. Ah. Nous leur exprimons notre gratitude. Allahu Akbar. Tiens. Nous remercions Naam. nos autorités religieuses. Ah. Anga Dine Nyamou, Tiens. Amoufo, Allahu Akbar. Ulfulgaka. notre grand imam Naam. est présent avec nous Naam. ce soir. Tiens. Nous lui disons merci. Al-Mami Iliki Jazakumullahu Khair al-Jaza. Allahu Akbar. Akramakumullahu fi darain. Tiens. Fatahallahu alaykum futuh al-arifin. Wallahi, wallahi. Nous lui disons merci. Naam. Ame Al-Mami Foka Walmandon Ka Barkada. Wallahi, wallahi. Ka Foye. Naam. Anana. Ah. Jamana Kone Amena Wajuli Ke. Naam. Mais Wajuli Nkono. Ah. Antena Kurafo. Naam. Wajuli Nkono Antena Kurafo. Huh. Ale be deli ka min fɔ Naam. misiri kɔnɔ Ah. jamana kuruya Naam. an bɛna sigi o kelen de kan. Allahu Akbar kabir. Tiens. Nous allons prêcher certes, Naam. mais nous n'allons pas dire quelque chose de nouveau ici. Huh. Wallahi, wallahi. On va seulement témoigner, Naam. certifier Naam. ce que l'imam a l'habitude de dire ici dans la mosquée. Wallahi, wallahi. An bɛna sigi o de kan dɛ. Tiens. Ayiwa an tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ an y'o de fɔ. Tiens. An tɛ kura fɔla ye. Wallahi. Diinɛ in yɛrɛ kɔnɔ kura ko lagosilen don, n b'a fɔ. Kala. Latini kɛra la kira fɛ. Wa Tiens. iyyakum wa muhdathatil umur. Allah. K'an k'an yɛrɛ kɔlɔsi ko kuraw la. A ma fɔ ten. Wallahi, wallahi. O fana tɛ dɛ. Tiens. N'i ka kalan ma se niveau dɔ la, Ah. n'i ka faamu ma se hakɛ dɔ la, Naam. ka ko kura ye k'a kɛ, Ah. ka ko kura ye ko nin bɛ ɲa, Naam. ka ko kura ye k'a valider. Naam. Ayi, o dagalen tɛ bɛɛ ye dɛ. Allahu Akbar. Rasikhuna fil ilmiw, Tiens. karamɔgɔbaw minnu ye maqasidu sariyaw dɔn, Ah. n'o ye sariya kɛrɛnkɛrɛn kow ye, Naam. ruhu sariya, Naam. sariya ni Ah. minnu y'o dɔn, Naam. olu de bɛ se ka a dɔw daga. Allahu Akbar kabir. N'o tɛ farati de b'a la. Tiens. O la anw ka dɔnni ma se o ma. Allahu Akbar. Kura fɔ. Tiens. Kurakɛ Naam. an ka dɔnni ma se o ma. Allah. An bɛna an wasa don kɔrɔlen na. Tiens. An bɛ alimami fo Ah. ani a baarakɛɲɔgɔnw, Wallahi. a kɔmɔgɔw Naam. minnu y'a bilasira ka na kɛnɛ kan yan. A bɛɛ ni ce, Ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la. Tiens. Wallahi. Dans ce temps-là, nous remercions nos pasteurs, Naam. vraiment qui ont répondu à notre invitation. Ah. Kala. Nous leur disons merci. Tiens. Nous prions Dieu Naam. de leur bénir davantage. Ah. Wallahi. Nous prions Dieu Naam. de vraiment leur assister dans leur travail. Wallahi, wallahi. Nos pasteurs et nous, Naam. nous faisons le même travail. Tiens. C'est de prêcher Ah. la parole de Dieu. Wallahi, wallahi. Appeler les gens Naam. vers Dieu, Ah. le Tout-Puissant. Tiens. Certes, Naam. nous n'avons pas les mêmes dogmes, Ah. nous n'avons pas les mêmes convictions, Naam. mais nous avons les mêmes objectifs. Wallahi, wallahi. C'est de sauver les âmes. Tiens. Nous avons les mêmes objectifs. Ah. C'est que les gens n'ont qu'à devenir meilleurs Naam. dans leur vie quotidienne. Ah. Se respecter mutuellement. Naam. Faire attention aux autres. Ah. Ne pas Naam. faire du tort ou du mal à autrui. Naam. Respecter les droits des autres. Tiens. Être crédible dans la société. Naam. En un mot, être vertueux. Naam. C'est l'objectif de toute religion. Allahu Akbar. Dina bɛɛ ka laɲini ye kelen ye. Mɔgɔ ka ɲa, mɔgɔ kana tiɲɛ. Dɔ kana don dɔ gasi la, dɔ kana dɔ tɔɲɔ. Dina bɛɛ ka laɲini ye nin de ye. Tiens. Aujourd'hui, Naam. les religions Ah. sont, je vais dire comment, à la barre des accusés. Tiens. Dina ou jalakilen do bi diɲɛ kɔnɔ. Ah. Les religions sont accusées aujourd'hui Naam. de sources de terreur, Tiens. de terrorisme. Allahu Akbar. Les religions sont accusées aujourd'hui Naam. de sources d'animosité. Ah. Dina ou togoromalen do bi. Naam.
Continue de ka mogo bla jugumana. Allahu Akbar. Continue de ka mogo bla atobe di tonyoli la. Hakli wuli bara wula. Allahu. Surtout l'islam. En particulier, islam est Nam. Obéni kange terroriste dina. Wallahi wallahi. Mais kasoro dina be toutes les religions. Nam. Ne veut que le bonheur de l'humanité. Allahu Akbar. Dina be makobe diambe ka heredila. Dina be makobe diambe ka lafia dila. Nous remercions nos pasteurs qui nous ont honorés de leur présence. Cela nous va droit au cœur. Nous sommes très contents. Nous leur exprimons notre gratitude. Et nous leur disons que nous sommes avec eux, main dans la main, pour travailler ensemble. Aujourd'hui, sur la terre, il y a une guerre manifeste contre Dieu lui-même. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, il y a des gens aujourd'hui qui disent que l'humanité est venue par hasard. Dieu même n'a rien créé. Dieu n'existe pas. Que les religions sont des inventions humaines. Que c'est faux. Que Dieu nous préserve. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons intérêt, nous les religieux, nous avons intérêt, nous qui croyons en un Dieu unique, nous avons intérêt, nous qui croyons au jour de la résurrection, nous avons intérêt, nous qui avons des points communs, de se mettre ensemble, de s'unir. Chacun a sa conviction. On ne dit pas de se mélanger. Non, 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 non. Chacun a sa conviction. Chacun adore Dieu selon ses rites. Mais les points communs que nous avons, nous devons les consolider pour sauver l'humanité. Donc nous disons merci vraiment à nos pasteurs qui ont répondu ici présent. Vraiment merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amebela Djelefo. Jonah. Moho ye atobedi. Il faut se donner. Quand il s'est mis en coro, quand on a qu'un impugnat, on a foulé le pays, on y est par cada. Amani à la fin, à la caque Aligine Sarai. À la caque Aligine Sarai. Nous remercions tout ce beau monde ici présent. Vraiment que Dieu vous le récompense au centuple. Alhamdulillah, ce soir, je suis là où on a mis un bolo. Il y a un beau confort. Nous sommes là pour une tournée de prêche, pour parler de Dieu, parler de l'islam. Alors, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, Al-Mamika Djen Kofé, après l'autorisation de notre imam ici présent, c'est un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons causer ce soir, nous entretenir ce soir. Si une parole, quand on dit hadith chez nous les musulmans, ce sont les paroles attribuées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans cet hadith là, rapporté par plusieurs sources, comme At-Tirmizi, rapporté par At-Tirmizi par exemple, Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, allez les balles la kali. Aba foko dundala ala kira sallallahu alayhi wa sallam. Avec moi il avait construit. Écoutez ce que je vais dire attentivement. Dundala kira si il est là ka sahaba ou chela. Un jour le prophète était assis entre ses compagnons. Et il les a dit ceci. Akuma ako. C'est son compagnon Abu Huraira qui le rapporte. A dit non, Abu Huraira. Allah beka Allah kali ani. Akodi. Man ya'khudhu anni ha'ula'i al-kalimati fay'amalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihinna. Allahu Akbar. Le prophète a dit, assis parmi ses compagnons, qui d'entre vous veut prendre chez moi 5 paroles et les mettre en œuvre. John Bessara Auchela, Mimena, ni Kumakan Damado Imina Nebolo, Kumakan Damado Bembolo, John Bessara Auchela, j'ai des paroles ici, qui veut les prendre et les mettre en œuvre. John Bessara Auchela, il m'a fait caminer à Balakenai. Kultu,
Abu Hurairata. Comment il l'a calibra? A Koneko. Abu Hurairata a dit que j'ai dit. Ana ya Rasulallah. Moi, oh messager d'Allah. A Koné. Alakakira. Moi, je vais prendre ces paroles-là. Dis-les-moi, enseigne-les-moi. Ne m'a pas comment nous a fait un kalan ou là. Abu Hurairata a dit. Abu fa akhadha bi yadi fa'adda khamsan. Ko ala kira allait tirer mine. Aye jeté que faut tourou. Abu Hurairata dit le prophète a pris sa main et il l'a compté 1 2 3 4 5. C'est-à-dire qu'il va lui donner 5 paroles. Il va lui dire 5 choses. Avec un comment tourou de foyer. Oula abek atlumajo. Abu Hurairata. Akela masabu nyumaye. Kuma yufora ale amamara. Aya lassé. Ala sona asela auma. Aïe refrabna lassé. Écoutons très bien ces 5 paroles que le prophète a dit à Abu Huraira, que nous disons aujourd'hui à vous. Écoutez bien et vraiment mettez-les en œuvre. La première parole, c'était quoi? Le prophète lui a dit à Abu Huraira, Akwama ittaqil maharima takun a'badan nasi. Allahu Akbar. Oh. Est-ce que tu es femme là? C'est Kaka. Fais ma femme. Ma femme. Ame dina mina. Dina est-ce que anya famu? Ana famu akajandoni koi. Wallahi. Di kuma ka fola ina? Ala kira be ka fo Abu Huraira taye. Akwama ittaqi. Abu Huraira. Iro majeya. Al maharima. Haramu ya koula. Ko munu ye haramu ye. Ko munu tibe. Iro majeya ka boula. Takun. No kela ibina ke. Abadan nasi. Mogo la botoke baraba. Ibina ke ode. Il lui a dit quoi? Il dit, oh Abu Huraira, éloigne-toi des turpitudes. Éloigne-toi des péchés. En ce moment, tu seras certainement le plus adorateur de Dieu des hommes. Parmi les hommes, tu seras le plus grand adorateur de Dieu. Non, tu es une question posée à Nyereku. Ka anyere nyiniga. Jonne botokela wala botokelai. Jonne ka botoka cha kateme botokela topeka. Jonne botokela numéro 1 à champion. Mais tu as question posée à Nyereku c'est ça. Amna jabi jumedi. Mimbe farda ou peseli misiri kono. Baro eko baile. Ka farda ou seri misiri kono. Tu m'as donné un peu de jembo là. Mais ami mon frère, mimbe nafla seri ka fara fardaka. Mimbe sungalo shwardashu. Un peu de jembo là. Ami mon frère, mimbe nafla shu ka fara fardashunka. Ami na fori. Mi e hejike. Obeka me to ka umra chama ke. Parce que heji na sebi we fordai. Be setigi be jembo la. Setigi mi be jagabo. Setigi be jembo la. Mi metla ka saraka wara obo mi de jagai. Ne akila ni angu ngala. Ko jonne batokela wala batokelai. Batokela wala numéro 1. Ola champion. Ni tu es angu ngala. Amina fodi minga na flaka cha farda kofe. Aka seri na flaka cha, aka shu na flaka cha, aka heji na flaka cha, aka jaga na flaka cha. Aumbolo iba soro nyanguma o de ka bato ka bo ka teme bato kela to betaka. Allahu Akbar. Oda. Me kira bola en kofe. Allahu Akbar. Tunanai. Ba bola en kofe de. Afai. Kira bato kela la champion fo sisa. Namu Abu Huraira tai. Femi mese ka to. Aka ke. Bato kela la champion yi. Femi mese ka to. Aka bla. Bato kela be sanfè. Femi mese ka to. Aka fo. Kale bato kela numéro 1. Ala kira ye o femi fo Abu Huraira tai. O ma ke seli na fla chaya yi. Farda kofe. O ma ke sun na fla chaya yi. Farda kofe. O ma ke hiji na fla chaya yi. Farda kofe. O ma ke ali jaga saraka na fla chaya yi. Jaga kofe. Bal kira kwa made. Ala ye femi nu haramu. Ala kwa te mi
Ve, Djenea, Makorofo, Glomi, Choueni, Namara, Djanfa, Morofara, comme nous m'a dit Alaï, Haramouyakou, comme Momi Yoromanji Andou Kaboni Belade, comme on est bateau qu'elle a la champion. Allahu Akbar. Le prophète lui a dit, la première parole c'est quoi? Éloigne-toi des turpitudes. En ce moment tu seras le plus grand des adorateurs. Donc ce n'est pas le fait de multiplier les rites. Ce n'est pas le fait de multiplier les cultes. Je suis en train de prier. Je fais les 5 prières obligatoires dans la mosquée, derrière l'imam, c'est bien beau. Les prières surrogatoires, je les fais, c'est bien beau. Je jeûne le mois de Ramadan. Même les jeûnes surrogatoires, chaque jeudi, je jeûne. Chaque lundi, je jeûne. Chaque mois, 13, 14, 15, je jeûne. C'est les jeûnes surrogatoires. Je jeûne Ashura, je jeûne Arafat. J'ai fait le pèlerinage. Chaque mois, je suis à la Umrah, à la Mecque. Je m'acquitte de la zakat. Et à part ça, je fais encore des biens. Je soigne les malades. Je fais des offrandes. Mais le prophète dit, celui qui fait tout ça n'est pas le plus grand des adorateurs. Non. Le plus grand des adorateurs, c'est qui? C'est celui-là même qui s'éloigne plus des turpitudes que des autres. Plus des actes blâmables que des autres. Plus des péchés que des autres. C'est les actes que Allah il a interdits. La fornication, l'adultère, le meurtre, la calomnie. Et tous les autres péchés que Allah il a interdits. Dieu il a interdit. Celui-là même qui s'éloigne de ça plus que les autres, c'est celui-là qui est le plus grand des adorateurs. Docteur Panaï. Daïbina don yiraina. Kafo ja la nyini mi. Makobe mina. Oye jumai. Ode mo de kanya ke mo numaye ikatoro kana se ma worema. Jona. Dina ende boy. Dina. Kar sabe dina na. Ode dina mi bato. Ede mo wore tonyo. Dina mi bato. Ite do ma wore gashila. Dina mi bato. Mo be daila. Dina mi bato. Ibe mo hakli sigi. Dina mi bato. Mo be jenika sigi nyomo yai. Baraji kanare. Non te connais le dîner là. Mais islamai, tu pries, tu jeûnes, tu fais la zakat. Tu vas à la Mecque. Mais tu escroques. Tu es menteur. Tu es fornicateur. Tu commets l'adultère. Mais tes prières sont nulles. Parce que la prière n'est pas un objectif en soi, en islam en tout cas. Nous parlons dans le cadre islamique. En islam, la prière n'est pas un objectif en soi. Mais c'est une astuce, un moyen pour atteindre l'objectif. La prière doit être transformatrice en islam. Et c'est ce que Allah il a décrété dans le Coran. Allah ko Coran kono. Wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Accomplis la prière car la prière éloigne des turpitudes et des actes blâmables. Voilà l'objectif de la prière. Allahu Akbar. سليمان أقام بريكا ولي دما الصلاة ليست غاية في نفسها ولكنها وسيلة إلى الغاية وغاية الصلاة الانتهاء والإقلاع عن الذنوب والمعاصي سليمان أيرك صلاة الله أكبر الحمد لله ولا الدولين آمين سمع لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم سلام بلالين كفر سلي بارا بدمني جونا نيكو السلام عليكم كبو سلي لا وننا ورحمة الله فراكا باشتالا أنا مذهبو كونغو نوتا مالكيالا anya mingala arisala la
Cheikh Alou kono. Nam. Malike mazabula. Assalamu alaikum. Nam. Abana. Allahu Akbar. Abdul. Lil imami wal munfaridi. Tiens. Almami. Nam. Ani mogomi keleme kasiri. Salam blago kele. Wa rahmatullahi ta'ala. Allah. Mais mazabu tawla wa rahmatullahi bi faraka. Ote? Allah kan sababe. Amin. Tumna ni yo deke. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nam. Selima ba. Ay abna dam nedi. Allahu Akbar. Ay selima ba de. Tiens. Salamu blalen koffe de seli yɛrɛ baara bɛna daminɛ seli ka laɲini o bɛ kɛ salamu bilalen kɔfɛ de. Tiens. A branche tirele. Wallahi. Totoro. Cɛkɔrɔba ye nin fɔ dɛ. Nam. A ko an bɛ min kɛ misiri kɔnɔ k'o ye a da u sɔlaati de ye ko mɛ ni an bɔra misiri de kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka ikamu sɔlaati kɛ. Allahu Akbar. Belebele. A da u sɔn de jumɛn ye ka kibaru fili k'i kinbiri minɛ k'i ten turu o y'a baara kɛli ye ko mɛ n'i bɔra misiri de kɔnɔ tuma min na i bɛ can fɔ i tɛ namara kɛ i tɛ janfa kɛ i bɛ ladiriya kɛ i bɛ mɔgɔw sutura i tɛ mɔgɔw tɔɲɔ ko o tuma de la i ye seli jɔ donc ko seli kɛli bɛ yen ani seli joli ko fɛn fila don fɛn kelen tɛ seli bɛ kɛ misiri kɔnɔ nka seli bɛ jɔ misiri kɔfɛ. Allahu Akbar. Belebele. Ni tani Martin Foyo. Parce que kɔrɔma kɔnɔ mun ɲinina fɛ k'an ka seli jɔ n k'o de ɲinina fɛ ko a ye seli jɔ Tiens. cɛkɔrɔba in tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ quoi walayi n'i ma fili ko n'a bulusi Tiens. docteur Ratibu n'a bulusi n'i ma fili ale de ko ten a ko an bɛ min kɛra misiri kɔnɔ o ye adawu sɔlaati ye o ye ka seli kɛ ko mɛ ala ye min ɲini an fɛ n'o ye seli joli ye o ye tuma min na n'i bɔra misiri la. Allahu Akbar. Belebele. N'i bɔra misiri la tuma min na i comportement de b'a jira an na ko e bɛ ka seli jɔ. Wallahi. Fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma. Amin. O la fo nin ka faamu diinɛ ko la. Il faut qu'on sache que la religion islamique son objectif c'est que celui qui prétend être musulman doit être une personne vertueuse, une personne exemplaire, une personne qui aspire la confiance, la quiétude, la tranquillité. Les adorations n'ont d'autre objectif que de nous rendre meilleurs. On ne prie pas pour prier. On ne jeûne pas pour jeûner. On ne peut pas à la Mecque pour aller voir la Kaaba seulement. Mais il faut que ces actes-là nous transforment, nous métaphorent. Ces actes-là doivent nous rendre meilleurs. Mais on prie, on fait tout. Est-ce que ta prière est exaucée? Non. Dieu ne ment pas. Il dit certes la prière éloigne des turpitudes et des blâmables. C'est une phrase affirmative. Donc Dieu dit quand tu pries, tu ne mens pas. C'est-à-dire quand si vraiment tu pries, tu ne mens plus. Si tu pries, tu forniques pas. Si tu pries, tu voles pas. Si tu pries, c'est-à-dire que tu ne fais pas ce qui est mauvais. C'est ce que Dieu déclare dans le Coran. Mais toi, tu es en train de prier, tu es en train de mentir. Toi, tu es en train de prier, tu es en train de forniquer. Toi, tu es en train de prier, tu es en train de tuer les gens. Tu es en train de prier, tu es en train d'escroquer les gens. Mais est-ce que tu es en train de prier réellement? En tout cas, on te voit à la mosquée, certes. Tu dis Allahu Akbar, tu dis la Fatiha, tu attrapes ton genou, tu te prosternes, tu mets le front en bas. Mais est-ce qu'en réalité tu as prié? Est-ce que tu as prié en réalité? Si vraiment tu avais prié, je vous le jure par Allah. C'est-à-dire les 5 prières qu'on fait par jour. Je prends seulement la première prière, la prière de l'aube. Sur Manaseli. Au Araka Fla. Qu'il accomplit comme il le faut. Ces 2 rakats de la prière de l'aube changent la vie de l'homme. Iyaka Kairola, Akewatila, Akechola, Idontobe, Afotmami, Allahu Akbar, Iba Fokito Lialamina, Ibuto Selilako, Assalamu alaikum, Rasraili Alayamana. Allahu Akbar. Wallahi Ayalamana. Wesra Tofralika, Wesra Ijidila, Wesra Inoroyala,
Oya soro inyana. Kako akelinye. Wallahi. C'est que t'as là de. Ou la fanga ne fait mon bateau comme quoi. Wallahi. Ça c'est l'objectif des adorations en islam. Rendre plus meilleur. Angramo niveau Abul Ala al-Ma'ari. Aya fode. Abu sabbih wa salli. وطف بمكة زائرا 70 لا 7 فلست بناسكي. جهل ديانة من إذا عرضت له أطماعه لم يلف بالمتماسك. الله. أبو العلاء. أبو كنا سيد أبلا كوي. أي كنا بمسيري كنا. كلاشي. إبه وريتي لا. كنا أبلا كوي. تامنا. Kana da alkawa made ko maga re be munu kana ke wolum la da ke bi wolum la ago albi kima batuke falasta binasiki akbar ago agara wa ma'ari utmana batoye muye ago jahila diyanata man idha tala'at lahu atma'uhu lam yulfa bil mutamasiki ago mogoshite dinena mogoshima dine famu mogomi na dumona sango a dumona sabo abe mi fe anatako mo mi tiseki yere mine ka boma no brami na nyakoro il est impuissant il succombe ko tigite dinena Allahu akbar voilà non mais dinena ni ndeo dina tigite kuma befo hali kuma befo li sebai wallahi ni be dinena ayi te kuma befo hali na befo seri biye ita befo sabu dina ko kuma do be ko kana fo wala eto fo dina koso ni mo min desera wala ko mbese ma befo ite dinena jona wallahi Allah ayi dina tigite ko beke ayi ni ko beke li sebai Tana de bedine tigila. Tana de bedine tigila. Quand on est religieux, quand on est musulman, on a des choses qu'on ne fait pas, même si on peut. On ne dit pas tout, on ne fait pas tout. L'islam c'est un style de vie, c'est une manière de vivre. On ne peut pas dire seulement que j'ai pris, c'est fini. Et puis je me garantis le paradis parce que je vais à la mosquée. Pendant le ramadan, je jeûne, je m'abstiens de manger et puis c'est fini. Jamais, c'est pas fini. Ces actes de culte et d'adoration ont des objectifs. Il faut que cela se réalise dans ta vie. Il faut que tu sois une personne dont tout le monde respecte. Et puis, il faut que ta générosité dépasse. C'est-à-dire que, Amadina une femme. Amadina une femme. Le musulman est celui-là même qui garantit la sécurité de tout le monde. Momi, j'avais peur là. C'est-à-dire que les autres soient musulmans ou pas. Lui, il doit être généreux envers tout le monde. On va avancer un peu. Mais nous sommes seulement à la première parole. Itakil maharima takun a'bada nasi akoda ko irama je haramu ko la ibeke batokela wala batokela mo la batokela bay afla de kona amabo kona folo hein. Donc ici je pense que tout le monde a compris maintenant l'objectif des adorations, l'objectif des cultes. Na ki lo famna bay bato na ni fam wallahi Selima di amado wala kamare kabara njogo de nya ni jogo manya ite selila wallahi shumbo chokola alako kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun wallahi kuba fogono ko sunna na de abana jurumu yafa sunna na de abana jurumu ba ay ma fo mo shi ala mo fo de Corona kono ala mi vo sun hakela akon la'allakum tattaqun afin que vous soyez pieux. Kona usuna sume ka sababu ye abe ala gashi tanga
Ok. Alors, nous remercions nos pasteurs vraiment qui nous ont honorés de leur présence. On leur dit vraiment merci. Ils ont demandé, parce que demain ils ont d'autres activités. Donc, il va falloir se reposer un peu pour vraiment être ponctuel à ce programme-là, Inch'Allah. Nous leur disons vraiment merci beaucoup, merci énormément. Et s'ils ont un dernier mot, ou bien si ça va, Alhamdulillah, merci beaucoup. Donc, on sera bien, Inch'Allah. Amiyanga, pasteur Oufo, ou y'a un nana, ou comme Nasrani. Nous avons dit la sangoni, Emma Tobeke Pamananga Yaro. Français Kafo, on est à la Obuna Noya. Oh, Français Iman Rodoni. Ok, Al Naunyanako, Ameka Fon Royala, Amanode. Ala Kanisa Ababe. Natina ke Ngaramogo Tai. Ngaramoga video de réseau Bafisa. Ko Karamogo est débat ORTM na. On a sur ko on nous a ponteré ko mo muno yisade. Wa juru wallahi kay français kay mano. Be la fiale no ikakana. Wallahi. Ala Kanisa Ababe. Amin. Olango shu. Amega shu mi yere do. Hali shu ke. Wafa ko no ko shun abina kan jurumu yafa ni shuna shumi jurumu ba ala ko ma ire ay ni shun la nyini flan ko na kono ala ko la'allakum tattaquna almamin bi an kana mo be ya la'allakum tattaquna arab kan ko redi ko ma jurumu yafa akoro ya akoro to yo la'allakum tattaquna ala mi ko sun don kuna akona usuna abika sababu ye abe ala gashu tanga tattaquna maharim Allah wallahi on est sous la lignée. Parce que si on est follow, si on est. Si on est, ni est sur la guerre. Si on est dans la idée, il cache il est halal ko. N'a que l'on est suivi. Ok, ni fatigué qu'un bora. Il est halal. Il a dominé. Il est halal. Il a dit. Il est halal. Il fournit. Coach à quoi? Wallahi. Au déchouya. Puis cache à quoi? Faut que les clés du watima. Ala kan sa ba me. Amin. Nebe awi nga. Nam. Mo furuso. Nam. Wala ma ifuruke. Ko bino jawa babino je. Foi. 0-0. Na gila foi tu no je. Foi. Ko tini cheche. Ko tini muso je. Wallahi. Batini cheche. Batini muso je. Mais wali muso. Wali ma wali che. Nam. Koko bino che wa koko tino che. Koko jamba. Na gila koko bi. Che. Babino che wa batino che. Baba. Babino che. Ala kan sa babi. Parce que ni nyabola o no fe. Wali muso wali ma wali che. Ni nyabola o no fe. Ibi nyori koy. Wallahi. O teka kene kan koy. Ala kan sa babi. Mais koko tini minche. Nam. Batini minche no ire musoy walma ire che o mimbi krefe de ko foyte me ire mine ka boma ko ika ire mine kala ala koso ko bini minche babini minche ite dese ka ire mine ka boma Allahu akbar abracha wallahi chundo ngumbe bla o kora ni mo sera ka je ayre halala ko ate dese ka je haramu ko wallahi parce que suye muye ka kari ki yere mine ka bo halama o de suye alimtina anil halali oda wallahi alimtina wa anil halal ne ka lawo de suye wati dokono ola mo mi sera ki yere mine ka bo halama ko ete dese ka yere mine ka bo haramu wallahi maintenant fona dron ko ato be di seli sungalo yera o yero ni be ibaye osu laban par exemple on biero ni invité lundi ya bi lundi ke na fala ko sini kalo be nyini kabini shu na jina kalo be nyon we dernière nuit o nyon ko ni shu laban yi
akana fo yiko de ok parce que o ba do chini o bina sungalo kalo nyini donc china au rendez-vous chou là-bas ko le chou là-bas yani sungalo o te so karate de donc o be ala sebe koro soso wallahi ka ala sebe koro ntaro ma fo chumi no yo ke ola o ba fo nyoye comme kalo bina nyini ni kalo yela ola ame posita Allahu akbar olu ta jode o ta dabla olu be posita Allahu akbar ola sungalo la ko anga je nyongo aywa kalo kelen o yere be pressé o bana chumi ala droni bado aywa ni kalo kelen fana sera baye kalo mana nyini ka ye ka ban ko signé sérieux o yere be téléphone be bo ko kalo bana donc anga sigi nyoma mais est-ce que tu peux suna est-ce que olu ka sou femme olu ma sou femme de sundo kunde ka ki bo jurumuna ole kama ala kira ko ni mo mi ye sundo ni ni meniyai wahti saban ki jigida abaraji de ka kaine bala ba fechomi ko gufira la uma takatema minzambi ko iye minga ateme ko ya fa pourquoi parce que shumi ni boala de ni sundu yi boala jurumu bana ata ibu min dhambi keman la dhambala parce que sumbi bon juguma de la wallahi ola ni shuyi bon juguma na mo mi ye juguma dabla ikuye mi ke goro ala bo yafa shunka jurumu yafa yo flani ye tuma mi na yi bon juguma na me shuma e bon juguma na abe mu yafa zero wallahi ate fa yafa de ola ni sungalo bana na o segila nyogoma atu ya bla atobe di hakemina ka ko singalo nye na bana na ya damine abe temene ni hakele kele ama yafa kele alata yafa Allahu akbar parce que amatubi o atubira ama tubida ola soufran na kunde ye ka jurumu ya ka anke ala sabui wallahi ka don ani ala tanama ko je shumi dona ini jene ya je o shumbe do ini janama je wallahi shumi yi bo mo ko fola billahi o shumu obi bo janama ko belebele mais shuma e bo foila ko e jibo ka ko be jurumu ya fa ai ibi kunbe Allah kan gon mala ko dama amin anga wati abeka senze minti to yi tan hidro amage baray Allahu akbar kira ko dakunya duru ay joli fo kelen do wallahi oda angara mo misibaku shinita yoro maja ko bekatai amina an debrouiller ka flana fo wallahi nanye flana fo ulani ala shini jirana shinita yoro mai apron shinita ya apron ala kan sa ba ula amina flana in datige ka daire dro na ye flana in datige lani ala na shini apron amina kuma nyabla usunya ka fereke ka hadisa to be foi ala kan sa ba ula kuma ka fola kala mi ko itakil maharima ira mine ka bo haramu ko uma ira ma je ka bo haramu ko uma no kila takun a'bada an-nas ko ibeka mo la potoke barabai kuma ka flana o kila kuma ka jume ala kira ko Abu Hurairah tama radiyallahu ta'ala anhu ako warda bima qasama Allah laka takun aghna an-nas Allahu akbar mo be ko fle chugumi mo ba jide chugumi ani ko yere be chugumi mo kele ni te Allahu akbar chekaja ina fo sangolo ani dugulu wallahi awu fe mo la warti ba mo la bana ba mo la setigi ba e joni minga war kacha tawtai minga sanu kacha tawtai minga du kacha tawtai minga mamli kacha tawtai awu do ke mo la setigi ba ya mo la bana ba wa mo la karaba ba wa ala kira ko Abu Hurairah ma ko te koni be mo la kariba ba do mo la bana ba c'était mo mi katme mo mi ga ko de min jena na bolo fe Allahu akbar kabir warda bima qasama Allah laka Allahu akbar abana koy bana ini multimilliardaire
Iba sanfɛ. A tɛ kelen ye dɛ. Iba sanfɛ. Tumana min na Ala ye min d'i ma, I jɛnna n'o ye. Tuma min na Ala ye min d'i ma, I y'i wasa don o la. I y'i wasa don o la. O kɔrɔ tɛ I kana dɔ wɛrɛ ɲini ye. Ayi o ma fɔ. Baara kɛ dɛ. Baara kɛ hali bi. Min bɛ yen hali bi dɔ fara a kan. Mais kuma kɔrɔ ye jumɛn ye? O de ye kana ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ ta de fɛ. Kuni tɛ yen. Min se t'i ye I ɲɛbɔ o la. C'est-à-dire que ni mɔgɔw sila ka nin faamu. Wallahi n ko I bɛ alijinɛ kɔnɔ I ka kulukulu kɔnɔ. Allahu Akbar. N'i ye nin faamu, I bɛ alijinɛ kɔnɔ I ka buguni kɔnɔ. I ka buguni kɔnɔ wallahi I bɛ alijinɛ kɔnɔ. I wasalen, I lafiyalen. Kira ye kira ye koyi. Wallahi Muhammadu tun ye kira ye. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. A ko jɛni fɛn ye Ala ye min d'i ma, Ala ye bɛɛ sɔn. Wallahi Ala ye bɛɛ sɔn. Dɔ de bɛ jɔ I ka sɔn fɛn na, o de ye balawu ye, o de ye halaki ye. Ka t'i bila kɛbalikɛ la, ka mɔgɔw hasiriya. Hasiriya ye jumɛn ye? Parce que hasiriya tɛ dɔ wɛrɛ ye o. Dɔ bɛ place dɔ la, dɔ bɛ jɔyɔrɔ dɔ la, fɛn dɔ bɛ dɔ bolo. E bolo o n'o tigi man kan, e de n'a ka kan ka tɛmɛ o tigi kan. I bɛ sɛgɛn dɛ. Wala I bɛ sɛgɛn. I ni mɔgɔ bɛ kɛ filankuru ye. Génération kelen. I b'a ye a bɛ fɛn sɔrɔ. A bɛ wari caman sɔrɔ. Walima fɛn wɛrɛ. Mais tuma dɔ la a ka di ye I yɛrɛ fana ko ɲɔgɔnna sɔrɔ kɛ. Mais o sentiment min bɛ k'i la o tɛ baasi ye koyi. Wari bɛ karisa bolo. Ala wari di ne yɛrɛ ma. Baasi b'o la. Du bɛ karisa bolo. Ala ne yɛrɛ sɔn du la. Baasi b'o la. Mamili bɛ karisa bolo. Ala ne yɛrɛ sɔn mamili la. Baasi b'o la. Mais ni mɔgɔ ko Ala n sɔn nin na, est ce que I b'i sigi de k'a fɔ a? I bɛ wuli ka baara de kɛ o. I b'a sababu minɛ o. Baasi tɛ nin si la. Baasi bɛ jumɛn na? O de ye karisa ka mamili in ka bɔ a bolo. Ka di ne de ma. Hali n'a tɛ di ne ma, a kɔni ka bɔ ale bolo. Parce que hasiriya ye degré fila de ye. Degré fila. A fɔlɔ ye jumɛn ye? A ka minɛ a la, a ka di ne ma. O ye premier degré. O t'o ye wa? Deuxième degré. Min ye juguma la juguma ye. O la hali n'a tɛ di ne ma, a ka minɛ ale la. A fana ka to jala. An bɛ jala ka to. Alakira ko mɔgɔ bɛ ten ko ɲuman tɛ sɛbɛn I ye. Ayi ɲuman seli t'i ye, su t'i ye, jaga t'i ye, hegi t'i ye. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulu an-naru al-hataba. Comme aw ba kana kɛ hasidi ye, sabu hasiriya k'a bɛ mɔgɔ ka ɲuman dun k'a ban pewu I n'a fɔ tasuma bɛ dɔgɔ dun k'a ban cogo min. Allahu Akbar. O la ni sun donna jigi b'i ka sun kan, ni heji kɛra jigi b'i ka heji kan, ni jaga bɔra jigi b'i ka jaga kan, ni sun donna jigi b'i ka sun kan, fo ka taa sɔrɔ I tɛ hasidi ye. N'o tɛ n'i ye hasidi ye, ɲuman t'i bolo. Waati sera. An bɛ kuma laban ni min ye, tiɲɛ yɛrɛ la micro man ɲi dɔɔnin. I b'a ye n bɛ ka kulu, a bɛ ka n ka minɛ yɛrɛ. K'a sɔrɔ fɛn in tɔ ka ɲɛ dɔɔnin dɛ. Ala ka ni saya b'a fɛ. Donc an bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ o de ye miniti 4. A tora miniti 4. Miniti 4 in kɔnɔ an bɛ min fɔ dɔrɔn, o de ye an ka segin an ka na Ala ma. An ka tuubi ka na Ala ma. C'est à dire n ye kojugu fɛn o fɛn fɔ nin ye kabayira jurumu ninnu, jɛnɛya, mɔgɔkɔrɔfɔ, namara, janfa, o n'a ɲɔgɔnnaw. A ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ. Walahi seli t'a yafa. Wallahi sun t'a yafa. Wallahi heji t'a yafa. Wallahi jaga t'a yafa. Fɛn min bɛ nin jurumu ninnu yafa, fɛn kelen pe ye, o de ye tuubi ye. Ala tun b'a la n y'a dabila. Ala tun b'a la n t'a kɛ bilen. Ala tun b'a la nimisala. N tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ kan bilen. N'o sabatira mɔgɔ min na, c'est à dire que
c'est dit jurumu ka bon jurumu bɛɛ ala ko tɛ min yafa lahara filankafoya tɛ a inna allaha la yaghfiru yushraka bihi ala ko ten lahara kɔni ni filankafoya nana ala ko a t'a yafa ale le ka bon ni jurumu bɛɛ ye lahara mais diɲɛ kɔnɔ yan i bɛ fila fara ala kan n'i tuubila ala b'a yafa Allahu akbar. amaba donc tuubi tɛ dɛsɛ jurumu na an bɛ kuma laban ni o de ye a ye tuubi a ye sigi ala ma ayiwa tuubi la sira suruma a jɛlen kɛnɛ kan k'i jurumu ben i yɛrɛ ɲɛna ba ye a layidu wɔɔrɔ Allahu Akbar. i bɛna layidu di n tɛ fɛn fara ala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ mɔgɔ faga n tɛ namara kɛ n bolo kɔrɔ n t'a kɛ n sen kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila ɲa min na n b'a kɛ layidu wɔɔrɔ i b'a ta yɔrɔ min na ani i bɔla i jurumu bɛɛ la a bɛɛ ye kelen Allahu Akbar. o la jɔn t'a fɛ jurumu ka ban Bɛɛ. jɔn t'a fɛ jurumu ka ban bon o y'a bénéfice fɔlɔ ye a bénéfice laban mais fɔlɔ ni laban cɛ bénéfice caman de bɛ yen o tɛ a n tɛna a bɛɛ fɔ n ye fɔlɔ fɔ mais a bénéfice laban alakira ko man wafa fa ajruhu ala Allah ko ni mɔgɔ min y'a dafa ko i sara wajibiyala ala kan an karamɔgɔ asha'iraw olu fɛ fɛn tɛ wajibiya ala kan mais ala kira y'a fɔ cogo min ala Allah c'est à dire i sara sabatini don quoi sara in sarraha bihi fi riwaya sara wɛrɛ ka sara in ɲɛfɔla o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ falahul janna mɔgɔ mɔgɔ ko n'i ye layidu wɔɔrɔ in dafa ala kira de y'i ka alijinɛ garanti ye an tɛ alijinɛ ko de la an tɛ alijinɛ ko de la ayiwa alijinɛ donkan filɛ parce que a fɔra ko silamɛya donkan don mɔgɔw ye mankan kɛ o la a ye silamɛya donkan tɛ ni ko la yɛlɛla ni ye silamɛ ye ok an k'o to yen nka alijinɛ kɔni donkan don wallahi alijinɛ donkan don layidu wɔɔrɔ n'i y'a ta k'a dafa hakilima fila n t'a fɔ karamɔgɔ fila dɛ hakilima fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ i ka alijinɛdenya la mɔgɔ mɔgɔ ye layidu wɔɔrɔ in ta ni k'a dafa i bɛ alijinɛ kɔnɔ f'a firidawusi laala o la an tɛ alijinɛ ko de la o la a ye na ba ye a layidu wɔɔrɔ ta a k'aw yɛrɛ feere ala ma wari sara t'a la o ti kɛ ansari ye i tɛ kɛ hayida ka kalanden ye bali a bɛ e de dɛmɛ k'i jogo ɲa k'i saniya k'i jurumu ban k'i don alijinɛ kɔnɔ jɔn t'o fɛ ni ka tulo garisɛgɛ ye wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh